Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hoshana Ravani Vira Vara 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 Vandala Ravani Viri 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 Vara 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 Uda Ravani Khara Vandala Ravani Viri 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 Vara 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Tumaro Pidaram, Dhanya Tumaro Pidaram, Dhanya Tumaro Pidaram, Dhanya Tumaro Pidaram, Dhanya Tumaro Pidaram. Pura Papa 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 Shabara Bara 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 Udaramani Karavandala Ramani Viri 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 Bara 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 Holy 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 Oshana Ramani Viri 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 Hosanna 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 तुम नाम धन्य 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 तुम्हारा पवित्र नाम रो धन्यवाद 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 उशकल रबनी अल रबन बर 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 पूरा बंदल रबनी बिरि 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 बर 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 देववान को देव प्रभुवान को प्रभु राजवान को राजा तुम्हारा पवित्र नाम रो धन्यवाद 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 होली 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 Holy, 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 holy. Samani Allah Raman Adaraman Dalla Ramani Kharabat Raman Adaraman Dalla Raman Adaraman Dalla Raman. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Tumaro Pidaram, Dhanya Tumaro Pidaram, Dhanya Tumaro Pidaram, Dhanya Tumaro Pidaram, Dhanya Tumaro Pidaram. Jesu Ram Re Daya Karo, Daya Karo, Daya Karo, Daya Karo, Daya Karo. Aman Karo Samasta Papo Dosha Durbala Dosha Marjana Karo, Hallelujah. Karo Jesu Bhavale Rakkare Dota Parishtuta Karo Bhakti Rupani Marjana Karo Khyana Karo Paritran Manga Agnari Siddha Karo Manga, Hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Tumara Pavitra Naam aur dhanyavad glory udara mani khara vasha mani khara bandala raba. Hallelujah, praise the Lord, thank you Jesus, glory be your name. Prabhu tumara naam aur prasansa gaurav juge juge ho. Hallelujah, hallelujah. अनेकों मध्यरु तुम्हें आमन को मनोनीत करियो छ आह्वान करियो छ तुम्हारे ऊपर बने रुकित संकल्प अनुसारे. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. उरा बाबा शाखाला रमानी खारा बंदारा मात्रणु हमारे भिन्न होयो छु प्रभु से भिन्नता को रक्षा करिया पाई आमन को साहाय्य करो. हालेलुया हालेलुया. जे बरे माने तुम ठारे ग्राह्य होई परिवा मान कर्म सब तुम ठारे ग्राह्य हबो एवं प्रभु तुम निमंत्रित तुम राज्य निमंत्रण आमने लाभ स्वरूप मध्य होई परिवाने कंगर परित्राण मंगल आशीर्वाद कारण होई परिवो. इधर रवानी खार वर्षा काल रवानी खार बंदनमा कारण सेही उद्देश्य मध्य तुम्हें अब्राहम को तुम्हें आह्वान करथिलो एवं तुम्हें कहलो आमे तुमको आशीर्वाद करियो तुम्हें आशीर्वाद राखरबो. पृथ्वीर समस्त गोष्ठी तुम द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हे. हीरावत्रमानी खार वर्षा काल रवानी खार बंदनमा निश्चय प्रभु आ तुम्हें से अब्राहम करी लोकों को मध्य आज तुम्हें खोजो छ आमान को मध्य तुम्हें आह्वान करो छ प्रभु जब आमान को द्वारा अनेक प्रभु आशीर्वाद प्राप्त हे. हालेलुया. परित्राण पाइबे सेमानकर मंगल उपकार उद्धार मानी खार मानी अपना अपना चिंता समस्या और सब उद्धार प्राप्त हे. हालेलुया. जीसुंग नाम रे जीसुंग नाम रे जीसुंग नाम रे दया करो दया करो दया करो. आमान करो सावधान सब तुम निकट सुग्राही हो अपना विषय सावधान होगा तुम आम को अनुग्रह कर प्रभु कारण गोटे दिन प्रत्येक कर्म प्रभु अग्नि परीक्षा कर समय कहार कहार संपूर्ण रूपे ता नष्ट हो क्षति सहयोग करने को पड़ो किंतु जो कर्म सब रहा द्वारा प्रभु तुम्हें पुरस्कार दब से समस्त कर्म आम को निविष्ट रहा तुम्हें विशेष भाव में साहाय्य कर. अनेक सत्य तुम आम को ज्ञात कर प्रभु
जहाँ अनेक जानते नहीं से भी धन्यवाद दूचु से सत्य रहे स्थिर रही आउ से सत्य पाखे साक्षी होगा तुम दया कर तुम आत्मा कार्य सर्वत्र बहुल भाव में साधित हो आउ यथासाध्य जत्न करी प्रभु आत्मा कार्य पवित्र आत्मा कार्य को वृद्धि करने को तुम आम दया कर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड उद्धार बा निखार बा शा निखार बंदार तुम्हारा पवित्र पाद तले समस्त विषय समर्पण करी प्रभु जीशु नाम प्रार्थना करुच बड़ संकटर दिन आसिब दिन आसिब तेबे केनु ठारे जाई लुचिब तेबे केनु ठारे जाई लुचिब बड़ संकटर दिन आसिब दिन आसिब तेबे केनु ठारे
Shabara bara bara
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Hallelujah, Shana Ramani Kharavakramana Kalarama. Uravakramana Kalaramani Veravana Vana 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 Vana. Suravandala Ramani Viri 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 Vana 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 Vana. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Hallelujah, 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 hallelujah. Bara 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 bara. Praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus. Shabara khala bara 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 bara. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya tumhara pavitra naam, Dhanya tumhara pavitra naam, Dhanya tumhara pavitra naam, Dhanya tumhara pavitra naam, Dhanya tumhara pavitra naam. Holy, 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 holy. Urabanda la rabani kharabatra mana kala rabana darabanda la rabana darabanda la rabana darabanda la raban. Praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus. Glory be your name, 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 glory be your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus. तुझे ऊंचा उठाऊं, तेरी महिमा में गाऊं, तुझे ऊंचा उठाऊं, तेरी महिमा में गाऊं, तेरे ही आगे यीशु में सर को झुकाऊं, तेरे ही आगे यीशु में सर को झुकाऊं, मन के आंखों से तुझे मैं देखा करूं, आत्मा से भर के तेरी भक्ति करूं, तेरी भक्ति करूं, तुझे ऊंचा उठाऊं, तेरी महिमा में गाऊं, तुझे ऊंचा उठाऊं, तेरी महिमा में गाऊं, तेरे आगे यीशु में अपना सर को झुकाऊं, तेरे आगे यीशु। हालेलुया। Praise the Lord. Thank you, Lord. मेरे जीवन से तुझे सारी महिमा मिले, मेरे जीवन से तुझे सारी आदर मिले, सारी आदर मिले, तुझे ऊंचा उठाऊं, तेरी महिमा में गाऊं, हालेलुया, ऊंचा उठाऊं, तेरी महिमा में गाऊं, तेरे ही आगे यीशु में सर को झुकाऊं, तेरे ही आगे यीशु में सर को झुकाऊं, तुझे ऊंचा उठाऊं। यार इच्छा हुई प्रार्थना करना। धन्यवाद 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 हालेलुया 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 प्रभु पुढे रात्र विपदापद सब अवस्था तुम्हें रक्षा कल सुस्थ सबल रखिल प्रभु ई पात काल तुम निकटवर्ती करिचे बोली देवाइन महानामको धन्यवाद धन्यवाद तुम्ही कहते जे मो निकटवर्ती मो ताही निकटवर्ती दैसे धन्यवाद तुम्ही त्यांचा तुमर संधान मान तुमर वचनचा गौरव 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 प्रभु हालेलुया रीता बाबा बाबा এই আকিঙ্গ মন্ডল দেইতে ধন্যবাদ তুমি এই স্থানের অর্থ বলি সেতে ধন্যবাদ পতঙ্গ তুমি নিরীক্ষণ করছো সেটি মহানামকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ প্রভু তুমি রজমান কর জপমান কর প্রভু দমন কর জপ তুমি যে অসব সে অসব তুমি পরিবর্তন নাই হালেলুয়া রে বাবা আকাশ পৃথিবী লুপাইব তোমার বাক্য কথা হবে লুপাইব সেই বাক্যের সঙ্গে নিয়ে চলে আমাকে সাহায্য করে দয়া করে হালেলুয়া রিতা বাবা 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 আমার মা ও দোষ রক্ত ধুই পরিষ্কার করো যেমন মানুষরা তোমার সেই বাধ্যতার সমর্পণ করছে তদু শয়তানকে তুমি বাধ্যতার ধরেছে তদু গোটে রাস্তা রাখে সাত রাস্তা ধরেছে এতে মহানঙ্গ ধন্যবাদ 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 প্রভু হালেলুয়া রিতা বাবা রিরা বাবা আমি তোমার সন্তান প্রভু তুমি সৃষ্টি করিয়েছ রক্ত কিনিয়েছ আমি নিজের 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 নই প্রভু তো যিশু তুমি দয়া করো দয়া করো দয়া করো প্রভু তুমি গজব তোমার রাজ্য ধর্ম কথা অন্বেষণ করো সব কিছু দিয়াଯିବ এতে মহানঙ্গ ধন্যবাদ 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 প্রভু হালেলুয়া রিতা বাবা রিরা বাবা রিরা না মামা নিনা বাবা
प्रभु यीशु तुम दया करो सब अवस्था तुम धरी थाओ तुम छाड़बनी कि प्रत्याग करबनी से महान को धन्यवाद ये अनुग्रह जुगर बचे रखिछ धन्यवाद हालेलुया नीता बाबा नीना रा बाबा तबन तुमको आगे रखी हम पछड़ चलो करू तेगा तुम साहाय्य कर दया करो हालेलुया रीता बा पते बनी तुम आत्मा ढाल प्रभु हालेलुया रीबा तेरे साथे साथ गुण मळे हमें साहाय्य करो प्रभु यीशु तो दया करो ते यीशु नाम रे शांति अछि मुक्ति अछि आनंद अछि रोग सुख अछि तेरे महान धन्यवाद 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 प्रभु तुम्हारा जे शरण नहीं कहे आओ भी थे तुम्हें दार बात ना सुनी था तेरे महान धन्यवाद बानी ना नानी तारा निकारी ना ना प्रभु यीशु तो दया करो दया करो दया करो दासमंद बोल कर करो तुम्हें तांको बड़ा शक्ति दौज से समस्त भाई केते बार बसाई प्रार्थना करथांती दासंगर मुखर कथा तुम दूर करि थाओ से महान को धन्यवाद और दासंग प्रभु तुम तांको भाई द्वार खोली दियो ईश्वर सार बार नहीं तुम तांको व्यवहार करो से महान को धन्यवाद धन्यवाद प्रभु ए देशवासी सर्ववासी राज्यवासी दया करो तुम राज्य आसो तुम राज्य आसो हालेलुया रीताबा ओनारे विश्वास मन को दया करो तमने स्थिर रही हमें साहाय्य करो जो मन को देव सुदर्शन को सुस्त दियो तुम्हारा वाक्य मडे तुम्हें भीतर दियो हालेलुया रीताबा बाड़ी रारा नीना ताबा वाती काता टीका मुमा नीना मामा रे रारा वारा 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 उवा बाबा नीबा हालेलुया रीता तो यीशु तो दया करो हाँ बहुत सोने पिता भोग तुम्हें आने लो कहते महान को धन्यवाद तुम्हारे बहुत तुम्हारी सेवा करे मैं तुम सेवा से सुजग दे तो सके धन्यवाद हालेलुया रीबा तुमने कौन कर ली थी बहु हरि प्रभु तो यीशु तुमका सहित रहिबो कहते महान को धन्यवाद धन्यवाद तुम्हें तार चार का बड़ा बहबो कुशल नहीं तक पहुंचेबो कहते महान को धन्यवाद 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 प्रभु तब यीशु तुम दया करो तुम्हें हस्त मले भक्ति बंद मनुष्य का नाम पूर्ण हिते कहते महान को धन्यवाद वो बाबा रीरा रा बाबा री अब आगे है रो अधिक तुम तो गीता कहते महान को धन्यवाद 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 प्रभु प्रभु यीशु दया करो आज सकाळे उठी हम को मुंड टिके छांकी प्रभु भाबिल कोन जीवी कि न जीवी हम यीशु तुम कहै प्रभु तुम्ही मते बल दबो तुम्ही शक्ति दबो तुम्ही सुस्थता दबो ए सुस्थता तुमर ठारु आसी प्रभु केते महान को धन्यवाद धन्यवाद प्रभु अब ए दिन जेतरे आसीले प्रभु तन संगे पळे आसीली ए अटरे आसीली प्रभु तुम्ही प्रभु तुम सुस्थता दबो तुम्ही मते बल दबो दबो केते महान को धन्यवाद हालेलुया रीबा परिश्रम केबे निष्फल नुहे प्रभु से परिश्रम उद्योगी तुम्हें सब देखुछ तुम्हें अंतर देखुछ प्रभु केते महान को धन्यवाद धन्यवाद प्रभु दास जो वाक्य देबे तो हृदय रखी पाइबो तेबे तुम्हें साहाय्य करो तुम दया करो हालेलुया रीबा समस्त मन समस्त प्राण समस्त शक्ति तुम प्रेम करिबो तुम सेवा करिबो केते धन्यवाद समस्त प्रार्थना सुनिले उत्तर देले केते धन्यवाद जामा किंता जेति प्रदान करो प्राणकर्ता और यीशु के नाम रे मांगू आमेन। माथ्यू 18 पर्वर 1 ରୁ 6 पद पर्यंत मु पढ़ुची। सेतबेले शिष्य माने यीशु निकट को आसी पचारे तबे स्वर्ग राज्य रे के श्रेष्ठ से गोटे सान पिला को पाख को डाकी सामान को मध्य ठिया कराई कहिले मु तुमको सत्य कहूची तुम्हें माने फेरी सान पिला परी नहेले कौन सी प्रकार स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करिबो नाही आ जे कही एही सान पिला परी आपना नम्र करे से स्वर्ग राज्य रे श्रेष्ठ आ जे कही मो नाम रे एही परी गोटे सान पिला को ग्रहण करे से मते ग्रहण करे किंतु जे कही मोटारे विश्वास करथिबा एही क्षुद्र मानक मध्यरु जनकर विघ्नर कारण हुए ता भितरे गोटे बड़ चकी पत्थर टंगा जाई ताकू महासागर रो अगाध जल रे
ବୁଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ତାହା ପକ୍ଷରେ ହିତକର ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ବିଷୟ ଯାହା ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିହେବ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ? ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା ପାଇଁ ନିଜର ଧର୍ମ ଜୀବନକୁ କେତେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହେବ, ମାନେ କେତେ ଉନ୍ନତ ମାନର ତାହା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦାନ ପାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସବୁ ମାନି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅନେକ ଅନେକ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରି ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ତ୍ୟାଗର ଭିତରେ ଯାଇ ଏପରି ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ଜ୍ଞାନ କରି କେତେକ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସେହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପାଇପାରିବ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ବୋଲି এই କଥା ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଠି ଯୋଉ କଲେ ଗୋଟିଏ ସାନ ପିଲାକୁ ପାଖକୁ ଡାକି ଆଣିକି ସେ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏହି ସାନ ପିଲା ପରି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ର କରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସାନ ପିଲା ପରି ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବାର ବିଷୟ ସାନ ପିଲାଠାରେ ସେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଆଉ ସେ କ୍ୱାଲିଟି ଗୁଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ, ସେଟା ହଉଛି ନମ୍ରତା। ତାକୁ ଧମକେଇ ଦେଲେ ଚୁପ୍ ରହିବ, ଡରିଯିବ, କାନ୍ଦିବ, ନୀରବ ହେଇକି ରହିବ, ଆଉ ତାର କିଛି ପ୍ରତିବାଦ ନାହିଁ। ସେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବନି, ଝଗଡ଼ା କରିବନି ଗୁଡ଼ାଏ ସମୟ ଧରିକି, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସେ ଯିବ ନାହିଁ, ସେ କାନ୍ଦିକି ଚୁପ୍ ହେଇକି ସେ ରହିବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ଆଉ ଏଇପରି ଭାବରେ ସାନ ପିଲା ପରି ଯେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବ, ସାନ ପିଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କହିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବା କଥା, ସାନ ପିଲାକୁ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କହିଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସାନ ପିଲା ପରି ଯେ ନିଜକୁ ନମ୍ର, ବଡ଼ ହେଇକି ଯେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବ। ଯେପରି ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱର ରୂପୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାଇଁ ଧରକ୍ଷର ବିଷୟ ମନେ କଲେ, ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କଲେ, ଆଉ ସେ ଦାସ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ପରି ସେ ଦେଖା କଲେ, କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଅତିଶୟ ଉନ୍ନତ କରିଛନ୍ତି, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ହେଉଛି। ବଡ଼ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ସାନ ପରି ତାର ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱଭାବ ଆଚରଣ ବଦଳେଇବ, ଆଉ ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ ଏଥିରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାନ ପିଲା ତ ସେ ଅରିଜିନାଲ, କିଛି ବିଷୟ ସେ ଜାଣେନି, ବୁଝେନି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଏଠି ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିବା ବୁଝିବା ପରେ ନିଜକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇକି ଏଇ ଯୋଉ ସାନ ପିଲାର କ୍ୱାଲିଟି ଧାରଣ କରିବ, ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ। ସେ ଲୋକଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହବ। ସାନ ପିଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସାନ ପିଲା ପରି ଯେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହବ। ଯାହା ହଉ, ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଏଇଟା ମୋର ମନକୁ ଆସିଛି, ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା, ମୋର ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମିଟିଂ ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲି ଆନ୍ଧ୍ରାରେ, ଆଉ ଭାଇଜାଗ ସହରରେ। ସେ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟାଲ ବାଇବେଲ କଲେଜ ଅଛି, COTR, ଚର୍ଚ୍ଚ ଅନ୍ ଦ ରକ୍, ଆଉ ସେଇଟା ତାର ନାଁ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଅନ୍ ଦ ରକ୍ ବାଇବେଲ କଲେଜ। ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ କଲେଜଟା ତାହା। ଆଉ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଲା ମତେ ଯିବାକୁ ହେଲା। ଏମିତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ମୁଁ ଗଲି। ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକମାନେ ଥାନ୍ତି। ୱାର୍ଲଡ ମିଶନ ତରଫରୁ ସେ ମିଟିଂଟା ଅର୍ଗାନାଇଜ କରାଯାଇଥାଏ। PJ ଟାଇଟାସ କହିକି ଜଣେ କେରଳର ଲୋକ ସେଠିକାର ଅଲ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍ ଥିଲେ। 3 ଦିନ ପାଇଁ ବୋଧେ ମିଟିଂଟା ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆଉ ସବୁ ନେତାମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲିଡର ସବୁ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ 5, 6, 7 ଜଣ କି ଏମିତି କ'ଣ ହେବେ, 8, 10 ଜଣ ପରି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିଲେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଆମେରିକାର ଡେଭିଡ ଶିବଲି, ସେ ୱାର୍ଲଡ ମିଶନ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ। ଏତେ ଆଉ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଉନ୍ନତ ମାନର ଆଉ ସେ ମିଟିଂଟା ସେଠି ହେଇଥିଲା। ତେବେ
असंख्य लोक सेठी थिले आ मो मध्य सेठी थिली 3 दिन मीटिंग चली सेतबले से मीटिंग रे जने बा मैक्सिमम 2 जन को 5 मिनिट कहवाई सुजोग दिया जे चाहते कहवाई लोक को सेलेक्ट करी टेस्टिमनी आवर रे गोटे रखी सेलेक्ट करी एते लोक भीतर सेलेक्ट करी जन को सुजोग दिया 5 मिनिट आ से जो पीजे टाइटस थिले सब विषय से कंट्रोल करले टिके एक्सिड कर दले से कंट्रोल कर देबे सब विषय को से प्रकार टैलेंटेड एफिशिएंट लोक मध्य से आ विशेषकर से जो कन्वोकेशन फंक्शन होता से डिग्री जो माने थियोलॉजी रे ग्रेजुएशन कंप्लीट करते से डिग्री दिया होता से कन्वोकेशन फंक्शन को नहीं से मीटिंग दाई था तबे एपरिला मुझे मोर जनक सहित मुझे से बहुत असंतुष्ट हेले एते लोक प्रबल होउछन्ति सेठी आ सब प्रकार से बाथरूम इत्यादि यूज करिया बहुत डिफिकल्ट अल्प केते लिमिटेड रे अनलिमिटेड लोक और कही हबनी बना करी हबनी एते लोक जे कहबा को नै केते बिल्डिंग सब अछि आ 2-3 महलार से सब लोक धारण करि पारुनी से कहले इठी रहले रोग व्याधि पड़ के मरिबा को पड़ियो पड़ी जीवा हम इठो से मते कहले कहीं आमर भी तो ये किसी करिवार नहीं माने आमे किसी शिक्षा देवार नहीं प्रचार भी करिवार आमर भी तो किसी काम नहीं आमे तो आसिलु मु तांक कथा ग्रहण करि पारिनी मु कहले आमको एठी के डाकी ना स्पीकर करी मीटिंग नेबा पे आसिनु मीटिंग अटेंड करिया पे आमे आसिलु आमे एबे एठी किसी करि पारनु बोली के चिंता धरी आमे पळि जाडा कोन ठीक विषयटा ओले पेंटिकॉस्टल बाइबल चर्च रे एते चाइडो आ पृथ्वी चारिड लोक आसिक अच्छा गोटे पेंटिकॉस्टल आ मीटिंगटा चली अनेक विषय जानियार अच्छे केमती से जो बहुत इच्छा कले ना चली जा कही दिने लंच करी समस्त टिके समय दिया जाए रेस्ट करने आम टे रेस्ट कर रेस्ट समय मु देखिली गोटे विषय मु दर्शन देखिली मत जड़े भद्रलोक कहते मीटिंग शेष दिन पर्यंत रुह उठिकी तापर सेशन गुड़ाक हम मुझे देख मु बर्तमान एमती विषय गोटे देखिली तापर से चुप होकर रहीगला आउ कि कले लास्ट दिन किए टेस्टिमनी दब 5 मिनिट मात्र कह तबे ये समय केमिति हला मो ना सेलेक्ट कराला आ मु डाकिले गोटे पर गोटे प्रोग्राम चलता समय पास्टर बेंजामिन बेहरा फ्रॉम कटक ओडिशा प्लीज कम ओवर हियर and give your testimony for 5 minutes मु विश्वास करि पारु नै जे मु पास्टर बेंजामिन बेहरा माने लोकारण्य जनसमुद्र पर लोक अछंती एमती केते जन थिबे परा मु से जागा को जीवी मु कहबी मते लागु नै अच्छे अनेक अछंती मु देखु चली आ के गोटे बाहरी परा के गोटे नाही सेकंड टाइम कहले पास्टर बेंजामिन बेहरा कमिंग फ्रॉम कटक ओडिशा प्लीज कम ओवर हियर मौसा जाइए जानतु आप जानतु मुझे भाविली गली स्टेज रे 5 मिनिट कहली ताको मो इंग्लिश रे कहते आउ जने तेलुगु रे ताको ट्रांसलेट करूथांती जमिति मोर कहिबार शेष हला एपरि भाव से परिवेश बदली गला उत्तेजित हला आ जे से मीटिंग रो सर्वे सर्वा ऑल इन ऑल गोटे सिंहासन रे बसिया पर से बसथान डेविड सिबली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रो गोरा साहेब उठिले एकदम दौड़ी के मो पाखक आसीगले 2 हाथ एमती खोलिक मत एम्ब्रेस कले हग करके जोर रे गोटे टाइट हग देकी कहले थैंक यू फॉर द बोल्डनेस ऑफ कमिंग एंड गिविंग योर टेस्टिमनी तो साहस रे आसिक जो साक्षात से धन्यवाद कहले मु कहली प्लीज प्रे फॉर मी मो प्रार्थना कर तत्क्षणात लास्ट बाँ पाखर गोटे कर्नर रे जन डेंगा गोरा साहेब बसते से भी कौटू फॉरेन कंट्री से अमेरिका आई थी ऑस्ट्रेलिया कौट मुझे जानी मो ठार गोटे चाखंड उच्चा हे दौड़ी के आसिले गोटे छोट इंग्लिश बाइबल धरिक मुझे टाणिकी रखीदे टेबुल मो 2 हाथ ऊपर उठिले आउ भावानी कहले मो लोक समूह से भावानी थिला जीव शिव एक पर्वर भावानी मो मन रखी पूरा
से प्रथम जो सेंटेंस कहले समस्त आगे से कहले यू हैव गॉट ए कमिशन फ्रॉम द लॉर्ड प्रभु ठारू तुम्हें गोटे आदेश पाइच गोटे पर गोटे कह जो तुम्हें पाद दब से स्थान तुमर हम आमती आउ कौन कौन सब कहले तापरे मोर दुई हाथ धरी कहले ए दुईटा हाथ केबे खाली हब ना आउ गोटे कथा कहले रक्त मांस उपरे निर्भर करियो नाही तापरे आउ कौन कौन कहिसथि मोर मने नाही पूरा कांग्रेगेशन टा एमिति हेगला उत्तेजित हेगला मीटिंग सरला पर लोक सब मारी आसथांती मो पाखकू खाइबा पाई मध्य जेतले सब बसिल खाइबा पाई सब खाइबार सब अरेंजमेंट करिकि सब कराई समस्ते चेयर बेंच रे बसी खाउछंती ओडिशार पिला माने आसिले मो पाखकू खाद्य बांटिया पाई बहुत खुशी हेले कृतज्ञ होइकि कहले आज्ञा ओडिशा रे हमर एमिति लोक अछंती एटा आम जानी नथलु हमर चिंतार बाहर मु कहली मु तो 5 मिनिट मात्र कहली से माने कहले ए 5 मिनिट रे ही ए मीटिंग रो सब सार तत्व थिला आ सेते बेले जने विशिष्ट लोक सम्मुख रे गोटे कथा कहली सेटा पे मु ए कथा कहूची ए जो सान पिला बिसले खाई से श्रेष्ठ बोली एते लोकन आगे माने मु सेतल गोटे सान पिला परि थिली नुआरे मोर परिवर्तन हेची एकदम गोटे यूथ जुवा लोक मात्र मोठू केते वयस्क केते अभिज्ञ केते लोक सेमान दृष्टि मो सान पिला से कहले उच्च स्वर करी समस्त आगे से कहले आज प्रभु गोटे सान पिला को व्यवहार कले केते केते बड़ लोक अछंती गोटे सान पिला को आज प्रभु व्यवहार कले ते प्रभु कर धन्यवाद हो आमको सान पिला परि हबार अछि तापरि प्रभु यीशु कहले जे निज नम्र करे स्वर्ग राज्य रे श्रेष्ठ कहले नहीं जे पवित्र आत्मा दान पाइब विश्राम शक्ति पाइब अनेक आत्मा लाभ करे सब तो निहाती आवश्यक मात्र सान पिला परि नम्र करियो गोटे क्वालिटी एठी कोला नम्र करिया तार अर्थ एडा नहीं जे निजको नम्र कला परे बाकी सब छाड़ दो यीशु निजे कहले मो मृदुशील नम्र चित बाकी सब छाड़ देले कि प्रभु आत्मा प्रभु शक्ति सब 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 किछि विषय अछि विशेष क्वालिटी मु ए विषय कहवा पई केमिति मो मन रे गोटे प्रेरणा आछिरा आम सीरीज तो कंटिन्यू करिबिनी से तो मुझे कंप्लीट करदेली गत काली शेष करदेली 22टा आउ सीरीज अनुक्रम रे पाउलों परी किए हु इज लाइक पॉल ठू आरंभ करी आउ हु इज लाइक जॉब किए आयुब परी कहीकि 22टा लोकों विषय अनेक पुरुष लोक स्त्री लोक अल्प केतरा एमती नहीं मुझे कंप्लीट कली मुझे करूना किंतु तार गोटे रिव्यू कला भाया मोर गोटे मो मन भर गोटे आसला एत जनक विषय कहला किए श्रेष्ठ एम भितर प्रभु यीशु विषय में दिने कही तो ईश्वर पुत्र आउ कौन अनेक विषय चिंता कला बेले गोटे श्रेष्ठता पाइली आउ रुथ गोटे स्त्री लोक गोटे विधवा स्त्री लोक पाखे रुथ ता विषय भी मुझे हु इज लाइक रुथ रुथ परी किए कहीं ताठारे श्रेष्ठता मो पाइली अन्य जिते लोक मान विषय मुझे पितर पाउलो मोसा जिहोशे अब्राहम आउ स्टीफान जिते जिते लोक मान दाऊद एलिशा विशिष्ट विशिष्ट लोक मान समस्त को कवर करने मुझे चेष्टा कली से 22 भितर से समस्ते किए ईश्वर आत्मा किए ईश्वर शक्ति किए ईश्वर दर्शन किए ईश्वर वाक्य किए ईश्वर लोक एमानकर ए सबू को नहीं कि ऊपर को उठी कार्य कर मात्र ए सबू कौन सी गोटे विषय रुथ पाखे ना ना ईश्वर आत्मा पवित्र आत्मा से पाई ना ईश्वर शक्ति पाई आश्चर्य कर्म करुला ना ईश्वर सत्य वाक्य कहुला ना से पढ़ुला सब ना चर्च ऑफ गॉड को गिरजा प्रार्थना मंडली को आत्मिक मंडली को से जाऊला ना कौन से गोटे प्रभु लोकों संस्पर्श आसला ना प्रभु दर्शन से पाई किसी भी नहीं मात्र से रुथ जहां नाम बाइबल लिखाला रुथ रो विवरण से रुथ पुस्तक बिना बाइबल इनकम्प्लीट असंपूर्ण हो बाइबल टा 66 खंड पुस्तक मध्य आउ तार गोटे पुस्तक 65 हो नहीं पूरा कंप्लीट हवा को पड़ो तार रुथ रो विवरण ताकू कहीं बाहर करि परिबो नहीं से पुस्तक कहीं बाहर करि परिबो नहीं बाइबल सेपरेट करि परिबो नहीं लिखाई
ଯାହା ସବୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହଉଛି କିଛି ଯୋଗ କରିବନି ବିయోଗ କରିବନି, ନହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ଯାହା ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହଉଛି ତାହା, ଆଉ ଅନେକ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପାରଦିଶ ଥିବା ସେ ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବାର ଅଂଶ ତାଠୁ ଲୋପ କରିଦେବେ। ରୁତ୍ ପୁସ୍ତକକେ ହଟେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। এটা বড় আশ্চর্য বিষয়। তাহলে କିଛି ବି କୌଣସି କ୍ୱାଲିଟି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କ୍ୱାଲିଟି ନାହିଁ। ତାକୁ କହିଲେ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା, ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି, ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ, ଆଉ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ବା ମଣ୍ଡଳୀ, ଏପରି କଣ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମାତ୍ର ତାଠି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେପରି ମନ ଥିଲା ସେହିପରି ତୁମର ମନ ହଉ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପଡୁଥିଲେ ଯୀଶୁ। ଆଉ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ରୁତ୍ ଦେଖିଲେ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ। ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିଲେ ସେ କାହିଁକି ରହିଥାନ୍ତା ସେ ଶାଶୁ ବୁଢ଼ୀ ପାଖରେ ଯାଇ ତାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ସେ ଗଲା। ଯାହା ମୁଁ ସେ ଆଉ ସିରିଜରେ କହିବା ସମୟରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ସେ କେମିତି ସେଲ୍ଫଲେସ୍ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେ ଥିଲା। ଆଉ କଣ କଣ ସବୁଗୁଡାକ କହିଥିଲି। ଆଉ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଯୋଉ ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର, ସେଇଟା ଦେଖେଇଛି। ସେ ନିଜ ମା ପରି, ନିଜ ମାକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ସେମିତି ପଚାରିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଶାଶୁ ପ୍ରତି ଏତେ ଦୟା, ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଛି, ସେ ବି ନିଜେ କେତେ କହୁଛି ତମେ ଯାଅ, ଆଉ କଣ ମୋ ଠାରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଆସି କଣ ସେ କହିଛି। ଏଇଟା ହିଁ ସେ ବୟାଜ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି କହିଲା, ତୁମେ କିପରି ତୁମର ମୃତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଦୟା ଦେଖେଇ ତୁମର ଏ ଶାଶୁ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛ, ଆଉ ତୁମେ ଜଣେ ସାଧ୍ୱୀ ଇତ୍ୟାଦି, ଏସବୁ ମତେ କୁହାଯାଇଛି। ଆମର ସବୁ ବିଷୟ ଭଲ ମନ୍ଦ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି, ଯେ କି ଯୋଉ ବାକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ତଦ୍ୱାରା ତଦନୁସାରେ ସେ ଆମର ବିଚାର କରିବେ। ଆମର ସବୁ କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ଏପରି ହେଲା, ଜଗତରେ ବି ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପାଇଲା। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ନଗରରେ ସେ ବେଥଲିମ୍ ଯୁଦାରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ରହୁଥିଲେ, ସେ ନଗରରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ସେ ବୋୟଜ, ଯାହାକୁ ସେ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ସେ ବିବାହ କଲା। ଯାହା ପାଇଁ ତା ମନରେ ଟିକେ ବି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ତା ଶାଶୁ ବରଂ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ମୁଁ କଣ ତାକୁ ତତେ ଛାଡ଼ିଦେବି? ଆଉ ସେ ଦେଖିଲା ତା ପାଇଁ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟ ମୁଁ ଖୋଜିବି ନା। ଆଉ ସେ ତାକୁ ତାଙ୍କର ବଂଶଧର ଅନୁସାରେ ଓବେଦଙ୍କର ଜନ୍ମ, ତାପରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଦାଉଦଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କର ବଂଶରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ବଂଶଧର ଭିତରେ, ଏ ବଂଶାବଳୀ ଭିତରେ ମାଥ୍ୟୁ 1 ପର୍ବରେ ଆଉ ଏ ରୁତ୍ର ନାମ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ବୋୟଜ, ଓବେଦ, ଯୀଶୁ, ଦାଉଦ, ଏମାନେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ସେ ବଂଶର ଲୋକମାନେ। ତାରି ଭିତରେ ସେ ବୋୟଜର ସ୍ତ୍ରୀ ହେବା ହେତୁରୁ ଆଉ ଏ ରୁଦ୍ର ନାମ ସେଠି ସ୍ଥାନ ପାଇଲା। ଆଉ ସେଇ ବଂଶରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆସିଲା ଏବଂ ରୁଦ୍ର ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଲେଖାଲା। ତେବେ ଖାଲି ତାଠାରେ କଣ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ, କୌଣସି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କ୍ୱାଲିଟି ତ ଆମେ ପାଉନାହୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରି। ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମାତ୍ର ଦେଖିଲୁ, ସେଟା ହେଲା କଣ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ ବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନ। ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ ବିଷୟ। ତେଣୁ ଲେଖା ହଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେପରି ମନ ଥିଲା ସେପରି ତୁମାନଙ୍କର ମନ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାର ମନ, ତାର କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା ନଥାଏ। ଆଉ ଯାହା ଦରକାର କଲେ ସେ ଖାଲି ଅଳି କରିବ, ଗାଳି ଦେଲେ, ମାଡ଼ ଦେଲେ, ଧମକେଲେ ଏକଦମ ଚୁପଚାପ, ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ମାନର। ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା, ଆମ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କରିବାର ବିଷୟ ଅଛି। ଯଦି ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଭଲ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ନାହିଁ, ତଥାପି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ କେହି ନିଜକୁ ଆଉ ଆମେ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ନିତାନ୍ତ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଦରକାରୀ ବୋଲି ଆମେ ମନେ କରିପାରିବାନି। ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। କଣ ସେଟା ଅଛି? ଗୋଟିଏ ବିବେକ, କନସାଇନ୍ସ, ସେଟା କାମ କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ନଥିବ, ଦର୍ଶନ ନଥିବ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ନଥିବ, ଆଉ କିବ
से प्रभु लोक नथिबो गृह ए सब विषय न प्रभु मन तो रही पारे गोटे कनसाइंस तो अच्छी विवेक तो अच्छी तेणु जो परमेश्वर सृष्टि कले प्रथमे ए विवेक जुग चली कौन सी मशा द्वारा सीना व्यवस्था आसला ता पूर्व जहाँ मनुष्य निजे भावी चिंती करुला भल मंद जानी पारुला सेटा विवेक विवेकर जुग एज ऑफ डिस्पेंसेशन ऑफ कनसाइंस विवेकर जुग डिस्पेंसेशन ऑफ लॉ व्यवस्थार जुग तापर डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस अनुग्रह जुग वर्तमान चली सब 2000 2000 2000 6000 वर्ष रे कंप्लीट है सप्तम महाविश्राम हम से 600 वर्ष शांति राजत्व तेरे प्रभु धन्यवाद दू तेणु बाइबल भी लिखा जो मान पाखे सुसमाचार पहुंची नहीं से विषय कौन हम से जो मान सुसमाचार पहुंची सुसमाचार अनुसार विचार कराव जो मान सुसमाचार पहुंची नहीं सुसमाचार बिना विचार कराव कौन से सुसमाचारटा मनुष्यर विवेक लिखाई प्रतिवासी को आत्मतुल्य प्रेम कर सब मनुष्य जानती प्रेम कर गोटे आवश्यक विषय कि अभाव अच्छी दुखर अच्छी रोगर अच्छी साहाଯ୍य कर लोक मैंने सेमती करुँच विजातीय लोक मैंने खरा दिन रास्ता पानी रास्ता किसी पैसा नियंती नहीं गोटे पुण्य कर्म कहीं शोष जमा हो से दियंती किए कहला आम तो लिखा सेपरी शत्रु हेल्ले क्षुदित तृष्टि भोजन कराओ पान कराओ लोक मैंने से मनुष्य विवेक सब लिखाई तेणु विवेक अनुसार समस्त विचार करा व्यवस्था जुगे व्यवस्था अनुसार विचार हम अनुग्रह जुगे अनुग्रह अनुसार प्रभु वाक्य अनुसार विचार हम कौन से लोक से पृथक हो पार ना तेणु आम विवेक अच्छी कम से कम प्रत्येक आ से विवेक अनुसार आम कार्य करने को हम कौटा भल कौटा मंद भल मंद जानिबार प्रभेद परमेश्वर मनुष्य तो देइछंती तदनुसार आम कार्य करने को हम जहाँ प्रभु दृष्टि उत्तम देखे यार अर्थ मुझे कहवाई चाहूना जे से स्पिरिचुअल क्वालिटी गुड़ा आमको दरकार नहीं पवित्र आत्मा दरकार नहीं शक्ति दरकार नहीं दर्शन दरकार नहीं वाक्य दरकार नहीं प्रभु लोक दरकार नहीं मंडली यहाँ मुझे कहूना से सुजोग नाला मात्र सेमती केते आगू बढ़ी जाई कला केते लोक से समय थे इस्राएल रे केते स्त्री लोक माने थे सधवा विधवा केते नथिबे का ना रे लेखा है कि पुस्तक एपरिकी मरियम जीसुंग माँ सी विषय मो दिन सीरीज रे आउ डिस्कस कर आलोचना कर जीसु गर्भ में धारण कर किंतु मरियम को विवरण बोली तो लिखाई कौटी गोटे पुस्तक बाहरलानी लुतर विवरण एस्टर विवरण एम ना सब बाहर प्रभु जानती विचार लिखाऊ अननुसंदेह तांकर बुद्धि बोधर अगम्य आउ विचार अननुसंदेह ता भितर पशि हेनी जानी हम ना किए कब छोट पिला कौनटा से क्वालिटी तार अच्छी से कर कौन प्रभु राज्य कार्य कर आत्मा लाभ कर आश्चर्य करवा ना कौन से परी हवा जी कि स्वर्ग राज्य श्रेष्ठ बोलिक तेणु आज कहार मूल विषय है आम प्रत्येक प्रभु चाहते निमंते राज्य निमंते कार्य करने निमंते आम जीवन प्रभु दृष्टि बहुमूल्य मैंने पास्टर न हबार आवश्यक ही नहीं यदि प्रभु न चाहती मोर कहवार कथा से केबे भी चिंता नको से पास्टर हवापाई नेता हवापाई जो मैंने जबरदस्त यहाँ हवापाई चाहते से माने बहुत बड़ भूल कर जाउछंती आ बहुत दंड भी पाउछंती सेटा नहीं जहाँ जहाँ प्रभु रखछंती चाहछंती केवल से सेति हेले भलो जने भलो विश्वासी जदि हेई पारिबो किते पास्टर मानकू सबू नेता मान टपिक से काम कर जो 14:12 प्रभु जीशु कहले सत्य सत्य मो तुमको जदि के मोर विश्वास करे मु जो कर्म कर से भी से सब कर्म कर अधिक महत् कर्म कर साधारण विषय जने विश्वासी जीशु जो कर्म करते से सब कर अधिक महत् कर्म कर छोट कथा नहीं से आम स्टीफान को देखु विषय सीरीज रे मुझे पवित्र आत्मा आउ विश्वास रे शक्ति रे अनुग्रह रे ज्ञान रे परिपूर्ण हेई लोक मान मध्य महा महा अद्भुत कर्म और लक्षण मान साधन करने लगे से समय जेरूसालेम रे शिष्य मान संख्या अतिशय वृद्धि पाइला
ଯାଜକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟା ଲୋକମାନେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ମହାସଭାରେ ବସି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ତିଫାନଙ୍କ ମୁଖ ଆଉ ଦୂତଙ୍କ ମୁଖ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଟା ପାଉଲଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯାଏନି, ପିତରଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯାଏନା। ବାଇବେଲରେ କେବଳ ଜଣେ ଲୋକ ଯେ ମଶାଙ୍କ ଠାରେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ବିଚାର ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ। ଜଣେ ଲୋକ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଥର ପକେଇ ମରା ହଉଛି, କାହାକୁ ପଥର ପକେଇ ମରା ହେଇଛି, କାହାକୁ କର୍ପରେ କଟା ହେଇଛି, ଆଉ କାହାକୁ ଖଡ୍ଗରେ ବଦ୍ଧ କରାହେଇଛି, କେତେ ନା କେତେ କଣ କରାହେଇଛି। ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସ୍ତିଫାନ ପ୍ରାଣ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଠିଆ ହବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସମ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କରି ପିତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବେଶନ କଲେ ବୋଲି ବାଇବେଲରେ ବାରମ୍ବାର ଲେଖା ହଉଛି। ବସିଲେ କିନ୍ତୁ ସ୍ତିଫାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସେ ନିଜେ ଚିଲେଇ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦେଖୁଛି ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିଆ ହବାର ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ସ୍ତିଫାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ଏମିତି ଲୋକମାନେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଏଇ ରୁଥ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହିଁ ଯଦି ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିପାରିଲା, ଏତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ତା ଭିତରକୁ ଆସିପାରିଲା, ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ କାହିଁ କରିନପାରିବେ? ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କରିପାରିଲା, ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେପରି କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ପାଇଁ ପାଠର ଦରକାର ନାହିଁ, ଟଙ୍କାର ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତୁମର ମନ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନ ପରି ହଉ। କେତେ ବଡ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଯିଏ ସେପରି ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବ, ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ନତ କରି ତାକୁ ଉନ୍ନତ କରାହବ ଯଥା ସମୟରେ। ଯିଏ ଉନ୍ନତ ଦେଖାଉ ତାକୁ ନତ କରାହବ। ତେଣୁ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଉ ପୁରୁଷ ଲୋକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏଇ ରୁଥ ପରି ହେଇପାରିବ, ଯାହାର କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିଲା, ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କିଛି ନଥିଲା, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଆଉ ତାର ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ ତା ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଲା। ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ପାଇଲା। ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବାଇବେଲରେ ତା ନାମରେ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହେଲା, ରୁଥର ବିବରଣ। ଆଉ ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ଭିତରକୁ ଆସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ନାମ ଯଦି ବା ବଂଶାବଳୀରେ ଗଣନା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଆଉ ମାତ୍ର ଏ ରୁଥର ନାମ ମାଥ୍ୟୁ 1 ପର୍ବରେ 4 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ନାମ ବଂଶାବଳୀରେ ଗଣନା କରାଯାଇଛି, ତା ମଧ୍ୟରେ ଏ ରୁଥ ଜଣେ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇପାରିବା। ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲା ବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଶରୀର ଏକ ମାତ୍ର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ, ସବୁର ସବୁଠାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମସ୍ତକର ସମ୍ମାନ ବେଶୀ। ଲୋକ କହିବେ, ବାବା କି ଜ୍ଞାନୀ, ଏତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ଲୋକ, କହିଲା ବେଳେ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ମାନିବାକୁ ହବ। ଯଦି ଗୋଡକୁ ମାନିବାକୁ ହବ କେହି କହିବେନି, ହାତକୁ ମାନିବାକୁ ହବ, ମୁଣ୍ଡକୁ ମାନିବାକୁ ହବ। କି ମସଲା ଅଛି ତା ଭିତରେ, କି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତା ଭିତରେ, ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ହୁଏ। ପାଦକୁ ସେଟା ଆଉ ତାର କୌଣସି ଯେମିତି ସମ୍ମାନ ବି ନଥାଏ। ସେମିତି ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ କାହାକୁ ଆଉ ଗୋଡ ପାଦ ବାଜିଯାଏ, ସେ ତାକୁ ଭୁଲ ମାଗେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ତାକୁ ଆଉ ପାଦ ଛୁଇଁକି ବି ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିଥାନ୍ତି, କ୍ଷମା ମାଗିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଉ ଗୁରୁଜନ ମାନେ, ସମ୍ମାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁକି ପ୍ରଣାମ କରି ଲୋକମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ମୁଁ କରେ ନାହିଁ, ଆଉ କେହି ବି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁନି, ଯେହେତୁ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଉଛି କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଣାମ କରି ପାଦ ଛୁଇଁବ, ଆଉ କାହାର ପାଦ ଛୁଇଁ ପାରିବନି। ସ୍ୱାମୀ ହଉ, ବାପା ହଉ, ମା ହଉ, ଯେତେ ବଡ ଲୋକ ଭକ୍ତି ଦେଇପାରିବା, ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ବାଇବେଲରେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତେଣୁ ଏ ପାଦର କୌଣସି ସମ୍ମାନ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଯିବାକୁ ହବ, କୋଉଠି ଗୋଟେ ସ୍ପିଚ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ହବ, ଦେଶ ବିଦେଶ ଯୋଉଠି ବି ଯିବାକୁ, ପାଦର ତ କାମ ନା, ଚାଲିବ, ଦୌଡ଼ିବ। ଏ ପାଦ ନ ଚାଲେ ମୁଣ୍ଡ ଯିବ କୁଆଡେ? ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ କାମ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ପାଦ ଦ୍ୱାରା। ହାତ ଚାଲୁନାହିଁ, ଆଖି ଚାଲୁନି, କାନ ଚାଲୁନି, ଚାଲୁଛି ପାଦ, ସେ ନେଇକି ଯାଉଛି। କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଭାର ବହନ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ଆଉ
ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିକୁଚ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହବ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ସ୍ୱରୂପ ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହବ। ଯେପରିକି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ এই ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ସମୟ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମର ତତ୍ତ୍ୱ ନେବେ। ଦାଉଦ କହିଲେ ମୋର ସମୟ ସବୁ ତୁମର ହସ୍ତଗତ। ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଭାବୁ ସେଇ ସମୟରେ ହେଇନଥାଏ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟ ପରେ ଗୋଟେ ଆସେ ଯାହାପରେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ନଥିଲା ବା ନଥିବ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶୀ ପ୍ରବାସୀ ପରି ଜଗତରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅଳ୍ପ ପ୍ରବାସ କାଳ ଆମେ କ୍ଷେପଣ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନନ୍ତ କାଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଫଳ ଦେବେ। ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ତେଣୁ ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କଥା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପଚାରିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ? ମାନେ ଭାବିଥିବେ ଆମେ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଆସିଛୁ, ଏତେ ସବୁ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ କିଏ? କହିଲେ ଛୋଟ ପିଲାଟାକୁ ଆଣିଲେ। ଏ ପିଲାଟା କଣ ଆଣୁଛନ୍ତି? ଇଏ କଣ ଇଏ କଣଟା କରୁଛି? ଏ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡିଛି, ଇଏ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛି, କଣ ୟାକୁ? ନାଇଁ ସେ ନାଇଁ, ତାପରି ଯେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ମୋର ସେଇ 22ଟା ଆଉ ସିରିଜ ଅନୁକ୍ରମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରିଭ୍ୟୁ କରି ଅବଲୋକନ ଆଉ କରି ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲି ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବିଷୟଟା ଆଉ ବିଶେଷ ମୋ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ହେଲା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପାଉଲଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶେଷ ଆୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ପାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ। ଯେମିତି ଜିଓସ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ମଶାଙ୍କ ଭିତରୁ, ଇଲିଶା ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ଆଉ ଏଲିୟଙ୍କ ଭିତରୁ, ଏଇ ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ମଣ୍ଡଳୀ ଏସବୁ ଭିତରକୁ ଆସି ଉଠିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ, ତଥାପି ସେ ଉପରକୁ ଉଠିଲା। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହୁଛି, ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ଏହା ନାହିଁ ଯେ ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଏସବୁର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୋର କହିବାର ବିଷୟ ନାହିଁ, ଏସବୁ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖେ ଯେ ବେଳେବେଳେ ମନରେ ବହୁତ କିଛି ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ, ଅନେକ ଏସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆ ଯାହା ଲୋକମାନେ ବଦଳନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ କଣ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ? ବଦଳନ୍ତି ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ବୁଝାଏ ବା ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମା ମତେ ବୁଝାନ୍ତି। ଲୁଦିଆ ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁ ଖୋଲିଦେଲେ, ତେଣୁକରି ସେ ଗ୍ରହଣ କଲା ସବୁ। ଯାହାର ହୃଦୟ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି ସେ କେମିତି ଗ୍ରହଣ? ତମ ବାପାଙ୍କ ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁ ଖୋଲିଦେଲେ ସେ ସବୁ ଯାକ ପୁରା ବଦଳ ସମ୍ଭବ। ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ କହିଥିଲେ ପରା, ତମକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବି ପୁଅ ହେଲେ ବି। ସେ ଲୋକ କହିଲେ ଆଜିଠାରୁ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଘରେ ଆରମ୍ଭ ହବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲେ। ତାର ହୃଦୟ ଫିଟେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି। ତମେ ପାଠ ପଢିରେ ଦେଖିନ? ଆଉ ତମେ ପରୀକ୍ଷା ସବୁ ଦେଲାବେଳେ କେମିତି କିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ, କିଏ ସେକେଣ୍ଡ, କିଏ ଥର୍ଡ, କିଏ ବେଷ୍ଟ ଉପରକୁ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଯାଆନ୍ତି, ତଥାପି ପାସ୍ କରନ୍ତି ନା। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତି, ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବି ହୁଏ। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ। ତେଣୁକରି ସେମିତି କରିବ ନାହିଁ। କିଏ 100 ଗୁଣ ହେଲେ, କିଏ 60 ଗୁଣ, କିଏ 30 ଗୁଣ। ଜଣେ ନରକ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ 30 ଗୁଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାଟା କେତେ ବଡ଼ କଥା। ସମସ୍ତେ ସମାନ ହେଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ବେଶୀ କଠିନ ହବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ମତେ ବୁଝାନ୍ତି। ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ମୁଁ ତୁମେ ସୀମାକୁ ଟପିକି ଯେମିତି ମୁଁ କିଛି କରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତିକି ଭିତରେ ହବା କଥା ସେତିକି, ଯାହା ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ଯଥାର୍ଥ, ତୁମେ ଯେମିତି ଚାହିଁବ ସେମିତି ମୋର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର ଆତ୍ମା ସହିତରେ ପ୍ରମାଣଦାୟିତ ହବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଟା 2 ଧାର ଖଣ୍ଡ ପରି ହବ, ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ କରି ହାତରୁ ତୁଲି ହବ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଯେପରି ତାର ଭାଷା, ଭାବ, ଶୈଳୀ, ସମୟ, ବିଷୟବସ୍ତୁ ସବୁ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ହବ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହବ। ମୋର ହବ ନାହିଁ। ମୋର ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥନା, କାହାର ବାଧାର, ବିଘ୍ନର, ଝୁଣ୍ଟିବାର କାରଣ, ପତନର କାରଣ ଯେପରି ମୁଁ ହେବି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ, ମଙ୍ଗଳ, ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ଉନ୍ନତି, ଆହ୍ୱାନ, ପ୍ରେରଣା, ଉତ୍ସାହ, ସଂଶୋଧନ, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆଉ ନିଷ୍ଠାର କାରଣ ହେବି। এই প্রকার ভাবে বাক্য କହିବାକୁ মতে ସାହାଯ୍ୟ। ତଥାପି ଯେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରି ଈଶ୍ୱର ବାକ୍ୟର ପ୍ରଚାର କରି ସେପରି ମତେ କରିବାକୁ ହବ। ଏମିତି ଭାବରେ ସବୁଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବଡ଼ ସାବଧାନର ସହିତ ଆଉ ମୁଁ ଚାଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କିଛି ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ପାଇ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରିକି ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି ଯୋଉ ବିଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଥିଲି କଟକରେ, ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ଯେ ଆଉ ମୁଁ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ। କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଦେଖାଉଛି ସେଠି ଯୋଉ ବିଷ, ଏଇ ବିଷ ଆହୁରି କୌଣସି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି।
এই ବିଷୟ ଗୁଡାକ ସବୁ ଭିତରକୁ ଆସି ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ କ୍ରମେ ଦେଖିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। ଆସ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଏମିତି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇକି ଆସ୍ତେ 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 ଲୋକମାନେ ମୋ କଥା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ନେତୃସ୍ତରୀୟ ଲୋକମାନେ, ପୁରୁଷ ଲୋକ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମିଶୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଆସ ଏମିତି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇକି ସେଇ ସମୟଠାରୁ ଖାଲି ମୋର ଏଇ ଚିନ୍ତା ଭିତରକୁ ଆସିବ ବୋଲି କ'ଣ, ଏବେ ତ ରିସେଣ୍ଟଲି ମହନାରୁ ଜଣେ ବିଲିଭର ସେ କହିଲା ପରେ ବହୁତ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆସି ଆଉ ଏମିତି ମିଟିଂ ନେଉଛନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି କହି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ, ଯାହା ତୁମର ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ତାହା ସଫଳ କର। ମୋ ଜୀବନଟା ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିକି ରଖିଛି। ସେ ଯାହା ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହୁଏ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ। ଆଉ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବହୁମୂଲ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେ ରୁଥ୍ ଯଦି ଏପରି କରିପାରିଲା, ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେପରି ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କରିପାରିବେ, ସଧବା ମାନେ କରିପାରିବେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କରିପାରିଲେ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ, ଯାହା ପାଇଁ ଯେପରି ସମ୍ଭବ ସେହିପରି ଭାବରେ ଯଥା ଶକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ। ସେହି ସମୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି ନଥିଲା, ତେଣୁକରି ସେ କ'ଣ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ପାଇବାକୁ ହବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ପାଇବାକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବାକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଭଲରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମିଳେ ବା ପଢୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ରହିବାକୁ ହବ। ଏସବୁର ସହିତ ଆଉ ଯାହା ସେ ରୁଥ୍ ଠାରେ ଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ, ସେଇଟାକୁ ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ଭିତରେ ରଖି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ବଢିବାକୁ ହବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରାବାନି ଖାରାବାଶାମାନି କୁରାବତ୍ରମାନେ କାରାବାନ୍ଦାଲା ରାବାନି ଖାରାବାନ୍ଦାଲା ରାବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ, ସ୍ତୁତି, ପ୍ରଶଂସା ଯୁଗେ ଯୁଗ। ସମୟ ସନ୍ନିକଟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତୁମ କଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ। ଆମେ ଯେପରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କଥା କହିବୁ, ଯୀଶୁ ପ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ରକ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିଯିବ ତ ତାହେଲେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନେଇକି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ। ହାଲେଲୁୟା। ଅନେକ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଆମେ କରି ନ ପାରୁ, ହାଲେଲୁୟା, ବଡ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନ ପାରୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପାଇଁ ଆମେ ସାକ୍ଷୀ ହେଇପାରିବୁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଇଦିନ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର ସେ ଛୋଟ ବାଳିକା ସେ ନାମାନ ଘରେ ଥିଲା, ଯେ ସେ ରାଜାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି ମାତ୍ର କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ କହିଲା, ଯଦି ଆଉ ଏ ନାମାନ ଇଏ ଯଦି ଯାଇଥାନ୍ତେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ, ଜଣେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଏଲିସା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ସେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ସେ ଗଲେ, ଭଲ ହେଇଗଲେ। କେତେ ବଡ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅ, କ'ଣ ସେ କଲା, ଏତି ପଦଟି କଥା କହିଲା, ଆଉ ସେ ଲୋକ ଭଲ, କେତେ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଠାରେ ତୁମର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି, ଆମମାନେ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେତେ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ, ଯୋଗ୍ୟ କରିବୁ, ସେତିକି ଆମେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇପାରିବୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରେ। ତେଣୁ ଲେଖା ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସମାଦର ପାତ୍ର ପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଯେପରି ଆଉ ସେ ପାଉଲଙ୍କ ଭିତରେ ଗଲା, ସେ ଆମର ମନୋନୀତ ପାତ୍ର। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉରାବାବା ଶାମାନି ଖାରାବାତ୍ରାମାନା କାରାବାନ୍ଦାଲା ରାମାନା। ଜଗତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇ ନପାରୁ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ମିଳିବ। ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମଧ୍ୟ ଜଗତରେ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଦେବେ। ଯେପରି ଦାନିଏଲ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ଯେପରି ଦାଉଦ, ଯେପରି ଯୋସେଫ, ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରାଗଲା। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର। ତୁମର ଶାନ୍ତି ଅନୁଗ୍ରହ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହଉ। ତୁମର କଣ୍ଟାବିଧ ପାଦ ପ୍ରଣାମ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କର ସରପ୍ରାଣାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ଆମେନ୍। ଦେଖିନି ସେ ରୂପ କେବେ ପାଇଛି ଅନୁଭବେ, ଦେଖିନି ସେ ରୂପ କେବେ অদেখা হই অবিরত, অদেখা হই অবিরত অছন্তি মো সাথে, দেখিনি সে রূপ কেবে পাইছি অনুভবে, দেখিনি ସେ ରୂପ କେ। ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହଉ, ଆମେନ୍।